नमस्कार ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत फ्रेंड्स। सिंह राशि जून 5 रु 14 तारीख भितर आपण जीवन में कौन सब परिवर्तन होगा जाऊँगी। जून 5 रु 14 तारीख मध्य आकाश मंडल रे ग्रह मानकर एक बड़ एवं शुभ संयोग घटवाक जाऊँगी, जो द्वारा सिंह राशि अधिपति देवता होउछति सूर्यदेव। एही समय ग्रह मानकर स्थिति बदलिबा जोगु सिंह राशि व्यक्ति विशेषों राजयोग बनवाक जाऊँगी, जो द्वारा तांकर तीनोटी बड़ स्वप्न पूरण हेब। गुरु ग्रह एवं शुक्रंकर सुप्रभाव मध्य आपणक राशि उपरे पड़वाक जाऊँगी, जोड़ा कि गुरुंक कृपा जोगु गुरुंकर दृष्टि भाग्यस्थान उपरे पड़ुछि, जोड़ा कि गुरुंक कृपा जोगु शुभ दृष्टि आपणकर भाग्य घरे पड़वा जोगु अल्प परिश्रम अधिक सफलता मिलवा लगिब एवं भाग्य मध्य संपूर्ण रूपे आपणकर साथ देव। आपणकर राशिर अधिपति सूर्यदेव बुध ग्रह सहित संयोग करी बुधात्य राजयोग सृष्टि कराउछन्ति। एहा द्वारा आपणकर बुद्धि निष्पत्ति नेबा क्षमता एवं वाणी रे चमत्कारी प्रभाव देखा जिवो, जोड़ा कि सामना लोक आपणक कथा शुणिबे ही शुणिबे। इयाडे दशम घरे ग्रहंकर शुभ दृष्टि कर्मभाव एवं दशम ग्रह उपरे शुभ ग्रहंक प्रभाव जोगु चाकरी एवं व्यवसाय क्षेत्र थिबा समस्त बाधा विघ्न दूर हेबाकु जाउछि। आसंतु जानिबा सही तीनोटी बड़ स्वप्न आपणकर कौन पूरण हेबो, तीनोटी बड़ खुशी कौन मिलवाकु जाउछि। वीडियोटी आरंभ करने आगु जो मैंने भी सिंह राशि व्यक्तिशेष मैंने आम ओडिया सुख संसार चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करूँ। वीडियो जदि आपको मन छुई थाए, आपको जदि पसंद आए ताहले निश्चित भाव में गोटे लाइक कर दिंतु। चाकरी क्षेत्र में बड़ सफलता मिलवाक जाऊँगी। बुधात्य योग प्रभाव चाकरी करुवा लोकंकु कार्य क्षेत्र में गोटे बड़ पदवी किंबा नूतन दायित्व मिल पारे। आपन को नूतन प्रोजेक्ट आपण हाथ को लगी पारे, जोटा कि सही प्रोजेक्ट माध्यम रे आपणकर बहुत बड़ लाभ होबाक जाऊँगी। उच्च अधिकारी माने आपण काम रे प्रसन्न हेबे। जो माने नुआ चाकरी खोजुथिले नुआ चाकरी आशय को बड़ संस्थार निजुक्ति पत्र मिलवार ऑफर लेटर मिलवार प्रबल जोग रही। तेणु निहाती चेष्टा करंतु, बिना चेष्टा किसी भी हुए नहीं। चाकरी मिलिबो, आपणकर कैरियर बनिबो, अटकी रही धन प्राप्ति और व्यावसायिक अभिवृद्धि हब। ग्रह मानकर शुभ संयोग जोगु आर्थिक स्थिति रे हठात सुधार आसीबो। टंका पैसा कमेबाकू लगिबे। डेली इनकम आपणकर भल रहिबो। जदि आपण दुकान रखिछन्ती किछि डेली इनकम रो, तो आपणकर डेली इनकम बढ़िबो। टंका पैसा गणिबाकू लगिबे, कस्टमर आसीबाकू लगिबे, आपणको दुकान रे भल सेल हेबाकू लगिबो। जदि आपणको टंका केउंठे अटकी रहि जैथिला, काहाकू देइचन्ती ए जाय पाई पारु नाहंती, किंबा बैंक रे अटकी रहि जैछि, किंबा आपणकर किए सांगसाथी नहीं जाइछन्ती, किंबा आपणकर रिलेटिव माने केही नहीं जाइछन्ती, तेबे एही समय रे आपण को फेरस्त मिलिबो। टंका पैसा देइथिबा टंका मिलिबाकू लागिबो। व्यवसाय रे नुआ निवेश लाभदायक प्रमाणित हेबो। टंका इन्वेस्टमेंट करबा एही समय जून 5 रु 14 तारीख भितर टंका इन्वेस्टमेंट करबा मध्य बहुत बढ़िया रहिबो। आयर नुआ पंथा खोलिबाकू लागिबो, जोड़ा कि सेटा आपणको सांगसाथी माध्यम रे किंबा आपणको गुरुजन माध्यम रे आपणको एही आइडियाटा मिलिबो। तेणु एही समय जून 5 रु 14 तारीख भितर जदि आपणको केही किछि कहउचंती टंका कमेइबार किछि भल आइडिया दौचंती, तो सेथि प्रति टिके भाबिबा आवश्यक। कारण सेही जदि शुभ ग्रह मानक स्थिति भल थिले माने शत्रु पार्टी रो भी गोटे भल माने मार्गदर्शन फिटी ही जाए। सेमिति एही समय जदि आपको कहीं किसी कहउचंती, तो निश्चित से कथा उपरे टिके ध्यान दियंतु, भावंतु, विचार करंतु सेटा केते परिमाण रे आपन पे ठीक हेबो बोली। कारण भगवान जब आमको किसी गोटे भल मार्ग देखा ना, से निजे आसिक आपन को देखेबेनी, काहारी माध्यम रे ही देखा। तेणु यही जो समय कहीं आपणकर आयर किसी गोटे मार्गदर्शन करोचंती, टंका कमेबार किसी बाट देखौचंती, तो भावंतु से विषय एवं आगक बढ़िबार चेष्टा करंतु। नंबर 3, कोर्ट कचेरी मामला रे आपणकर विजय हब। जदि कोनोसी जमी बाड़ी किंबा आईनगत विवाद चलुथला, आपणकर बुझी पानुथले कौन करिवे बोली बहुत सारा भगवान को डाकुथिले, तो
ये जो ग्रहंकर अनुकूल स्थिति जोगु निष्पत्ति आपणक सपक्षर हेब। आपण जहाँ कहिबे कोर्ट कचेरी रे ताहा ही हेब। विजय प्राप्ति करिवे। आपण इलीगल काम जदि फसी जितचंती ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାହାରିବେ। ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ। ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସଫଳତା ଆପଣ ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଥିଲେ ସେହି ବ୍ଲାକମେଲିଂରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାହାରିବେ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ତଥାପି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦିଗରେ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ବନ୍ଧନ ରୂପେ ବାନ୍ଧି ଯାଇଛନ୍ତି ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବେ ଏବଂ ଅଟକ ରହିଥିଲା ଟଙ୍କା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଚାଲିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧଙ୍କର ବୁଧାତ୍ୟ ଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଳିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ହିଁ ବନେଇଦେବ। ସବୁକିଛି ଭଲ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ବଢ଼ିପାରେ। ସିଂହ ରାଶି ରାଗନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରାଗିଗଲେ ସାମ୍ନା ଲୋକର କ୍ଷେର ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ କ୍ରୋଧ ନିଜ ରାଗ ଉପରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ରାଗରେ କୌଣସି ଏମିତି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକେ ଯେତେ ଯାହା ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଳବାନ ହେଉଛି ନିଜର ବାଣୀ। ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ରାଗରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଠିକ୍ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ବାଣୀ ଠିକ୍ ରହିଲା ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦୁନିଆ ଜିତିଯିବେ। ଯଦି ବାଣୀ ଠିକ୍ ରହିଲା ନାହିଁ କିଛି ବି କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଣୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର ଯାହା ବି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ନିଜର ଯୋଜନା ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ କାହା ଆଗରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଟା ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯିଏ ବି ହେଇଥିଲେ କଥାଟା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସିଂହ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି କରି ନିଜେ ଏମିତି ଗାତରେ ଫସି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ହାତ ବଢ଼େଇଲେ କେହି ଯାହାକୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନା ସେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ଯାହା ବି ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ରଖନ୍ତୁ। କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକେ ଆପଣ କହନ୍ତି କି ବହୁତ ସିକ୍ରେଟରେ ରହୁଛି କଥା କାହାକୁ କହୁନି କୌଣସି କଥା ସେୟାର କରୁନି। ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ କିଏ କ'ଣ କହିଲେ ବୋଲି। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସେଇଟା ହିଁ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଓମ୍ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରଟା କହୁଛି ଓମ୍ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏସବୁ ମାନେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଓମ୍ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏତିକି କରି ଆସନ୍ତୁ। ସବୁ କାମ ଆପେ ଆପେ ବନିବାକୁ ଲାଗିବ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବି ଅଳସମୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ସପୋର୍ଟ ତ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହିଁ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।